Bi baden bela jelema ala ma jo sabatira ka urugi ka bamba ka loku ka dumi ka to ama kada kudai bade oni abade makedo no e murtani ngo karamo ye min sigilendo no ade bu murtani ma koronkorone kubedala nango capital économique to bukana usra fe bade anye akanu bi ka bo awye ka video kunguruni ke awye an faso malibali halaka ina fo amitili ka ke chugomina bade Bamanango ko kuma la tando tay ko wa ko jelake tado o koray di ni mo koy kuma dum vo wal may kuma nyum vo ani tanone de kaka na e kuma jugu fo ani jelake li de fana kaka wala kuma la bela jele kanga jeni fen flan ni no yi o funati tanaye bawo o bi do fara kuma la yere don taw de ka bawo ni kuma na ni do e tanu ka fo yi ni ke o nyana nya don aba ko ka nyana ne fami na yo fi akachala iba eseka olu fangado wala seka ko baseka nya kosobe o ni mogo fona sorola munya yirela ka fo ibega ni minge ye kuma mi voni fona manya jela kile buloma donc tuma dola o fona bi deme juguma yoro mi mbe ala ko bo ala peu na sorola ye hakili may ni bi mogo la me onga olasa ni fona manya kibi mogo tando ka fo aye fenvo mi nganyi fo asoro ire fana bugu fo tiyen de kan ifana kanu fo galonga wal ma tigi ire yele ko janye kama ikana tando kwa ye nyuma voti ka sura mi voti o ifana kana ban mogola ka fo ka be ka mi vo ko ti chin wal ma kiba jalaki ola ka soro edun wal ma yele ire de komandi wal ma be tabulo mina o mandi o koso e bisinga balate ka jalaki ka be ka mi voti chin nya do o manga ke mogo ire tabule wala anjene ndo nini flabe no itandole ani jalakile nayo dolakile zoro anga kuma wala sira be bela jelen bulo ka o nyefo anyi nye bela jelena bade on otimenen ko fe bamono ya fo ko kuma wala ka fo ko sigibege femba de ka wala naye jetimina ke bi an faso mali ali halaw yela mane mbado ka be afuningo miriya unu ko ko tawo Mauni jetimina ke mali kono bi funinge bela jelen kera video kelay funinge bela jelen kera kuma kelay funinge bela jelen kera revolutionnaire u yere ka lakalela o ngana jetimina ke sa yelmo anga kuma nunu ananga revolution ananga video ke nunu nambolula eske o bega ke o ke chugo yere lawa mogo do bula oluta bega ke anye yere ma me mogore bula olu ta filu bula ani fien chamon ba bula o srafe uga fien ndi dore o dola kile ndi galon dige mimbi uga kula ba obi video kila famba takala ji ba soro o timolo ya o tisame galon dige yere halu timolo ya ka galon yere tige bo anga don andambe anga horoya ananga dine malikono oti malien bla galon dige ani mogo togo chien ani mogo nenina ti fu ka suratigi mo fu jengelengila anga ngado ko andameti am permettre ko ke o sera fe badon bini male jenu jedemna mumbe Facebook ni YouTube ka video ke ka kuma maliko kan ka fo kubi jamana jo kanfo ibaye ka fo afamba bela jelem biye mogo de munu makunu volo ti jen kalama bawo jamana kan nga jon sera mi ve ni yo bla ka fo ki bisara woreta ka jamana jo mandi jamana bi jo ni kuma ani barade boni cheoche bara bo aka jamana jola fuka to kuma gwansa madro ambaye ka fo tigiti jamana jola o jamana chilade o surtout kuma de fana do minun ngeme sababu ye ka jamana do nkodo nyogoma bo ni ye mogo do neni walma ka mogo do masa neni walma ka mogo do so mogo neni ibaye ka fo o tigi iye kele déclarer ino tigiche o me mogo kan nga famu ko nenni fana ni yo ye mogo min tabulu la wi mogo de dalute mogo munumbulo wala nu ba fe ka mogo lagosi utise kana ni dalu jonjon ka fo ko kasa de ni nke o mabe po o dalu tubulo utise kana no ye donc nu yo tigi to ko ta dro ke so akara député akara ministre akara karamogo do de ba fo ko karamogo kafiri wala ma karamogo zone wala ma député ajine yakela wala ma sare ubina ni jugo do uyere ma eye ka minge uma me mogo da fana ki ba ke me ubu jugo de ka lote ka dela dro po ba fe ka e to ko chien ba fe ka e manguto chien udu ma manguto chien ro sore la do ba ese ki neni ka kuma jugo no fu ma ka do ya donc ambaye ka fo dalun tanya de fana ba ku jola ane ko do malia
Bon ni be ko kalama sira min bi kɛ sababu ye ka e yɛrɛ ka mɔgɔya i ka mɔgɔlangolonya k'o découvert k'o yira mɔgɔw la i kan k'i yɛrɛ matanga o de ma. Bon an kan k'a dɔn ko nɛniniw ni kuma jugu fɔ ninnu réseaux sociaux kan o bi an ka mɔgɔlangolonya de yira sinon an ka maasɛbɛya tɛ. O sira fɛ badenw n y'a fɔ n ka kuma la n ko sigi bɛ kɛ fɛnba de kan. Ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ u ka mɔgɔ nɛninita ninnu na diinɛ ɲɛmɔgɔw la politiciens na an bɛ se k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲinɛna politiciens kɔ bawo u ka dɔgɔyama fanba bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don diinɛ mɔgɔw de ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an karamɔgɔba n'o ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ye u ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jɔlen don o de ma. Mais an bɛ ɲininkali kɛ munna u bɛ nin fɔ Hayidara ma an b'o de fɔ aw ye n ko bamananw ko ni fɛn bonyana ko sigi de bɛ k'a kan sinon ko n'i ye museli turu duguma ko mɔgɔ k'a sigi a tɛ se ka sigi a kan cogo si dɛ. N'i y'a ye i bɛ kuma mɔgɔ de kan i bɛ kuma mɔgɔ de kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn fɔlɔ. Bon n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔtigi n'i y'o nɛni i bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais o tɛ tɔgɔ ɲuman de a bɛ fɔ o ma ko tɔgɔ jugu mankutu jugu i b'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ e kalama mais i k'a dɔn k'a fɔ i kalama min don mɔgɔw b'i kalama i ka maalankolonya de la o kosɔn mɔgɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ ɲininaw olu ni yɛrɛ yiralaw olu ka baara de ye nin ko sugu ninnu ye mais n'u bɛ kuma Hayidara kan u bɛ kuma mun fɔ u b'a fɔ de ko Hayidara k'a donna politique la n'o ye Hayidara donna politique la an b'u ɲininka k'a fɔ ne y'a sɔrɔ Hayidara donna politique la a bɛ parti politique min na u k'o fɔ an ye ani fana a delila ka layidu don hali politicien min ma k'a fɔ ko an b'i dɛmɛ élection nata ye u k'o fɔ an ye ani a dalilu o la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko Hayidara ko a donna politique la mais ni o tɛ yen fiyewu bon k'a fɔ ko Hayidara donna politique la cɛ tɛ Mali kɔnɔ muso tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka parti politique dɔ fɔ ko Hayidara b'o la walima k'a fɔ ko politicien dɔ de filɛ k'a ko n b'i karisa dɛmɛ o tɛ yen fiyewu donc o la an b'a ye k'a fɔ ko kumakɛlaw ninnu nkalontigɛlaw de don minnu ni hɔrɔnya ma c'est à dire hɔrɔnya t'u la danbe t'u la o de y'u bila nin nkalontigɛ in na o la sa n'a sɔrɔla k'u fɔ k'an yɛrɛ tiɲɛ k'a fɔ ko wayi ko Hayidara donna politique la o yala Hayidara tɛ maliyɛn de wa maliyɛn de don maliden de don Mali sariya dɔ de fana bɛ yen k'a fɔ ko ni maa min kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'o tɛ politique kɛ Mali sariya mun bɛ o t'a kɔnɔ Mali sariya ma diinɛ ɲɛmɔgɔ si bali k'i ti politique kɛ wa silamɛya yɛrɛ fana sariya ma mɔgɔ bali k'i ti politique kɛ donc ni mɔgɔ min donna politique la yalima maa bɛ se k'o nɛni o kama walima k'o dɔgɔya o kama wa o tuma maliyɛnw tɛ wa ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min ko k'a b'a ka parti créer ka kɛ candidat élection na ka mɔgɔ ka voter ye k'a ta k'a kɛ Mali yɛrɛ président ye jɔn bɛ se k'a bala la Mali sariya t'a bala la diinɛ sariya t'a tigi balo la wa mɔgɔ si se k'o balo la mais n'i y'a ye ko mɔgɔ min b'a fɔ k'i b'a tigi balo la ce qui veut dire que o tigi tɛ diɲɛ kalama o ye naloma de ye a tɛ sariya dɔn diinɛ ko ani jamana ko si a t'o si sariya dɔn donc an b'a ye k'a fɔ o ye kumalankolon de ye ani kolankolon kuma fufɔw minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka yɛlɛ hakili surunun hakiliw kan badenw a dɔ la kelen fana ye mun ye u b'a fɔ tun ko Hayidara k'a tɛ ka Mali faamaw k'a tɛ ka kuma olu fɛ u ka a ka fantantɔɲɔgɔn la an yɛrɛ bɛɛ y'o seere o mɔgɔ minnu ye nkalon da Hayidara la k'a fɔ k'a tɛ ka fantanw kungo ɲɛnabɔ o tigila mɔgɔ kelenw yɛrɛ wulila ka taa fɔ Hayidara fɛ yen an bɛ o ye Facebook ni fɛnw kan k'a fɔ ko Hayidara anw ye nkalon da e la ja an ko Malitel da cili ko e ma kuma o la ja e yɛrɛ ye min kɛ anw b'o kɛ maliyɛn bɛɛ y'o seere o o tigiw yɛrɛ taara ka t'u ka nkalon tigɛ ka o seere k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye nkalon de da e la ja anw ye min fɔ tiɲɛ tɛ o la sani ka kuma Hayidara ninnu ye mɔgɔ mun ye sira bɛ bɛɛ de bolo ka t'u fɛ sani mɔgɔ min ka kuma k'i bɛ nkalon da o la munna i tɛ t'u fɛ yen mais dɔwɛrɛ tɛ bawo olu ka programme de an b'a fɛ ka karisa tɔgɔ de tiɲɛ mais f'u k'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka Hayidara ninnu ɲɔgɔnnaw tɔgɔ tiɲɛ quoi bawo k'a kun kɛ mun ye olu ye mɔgɔ de ye minnu ye baara kɛ bon baarakɛbali o ni baarakɛla olu tɛ se ka kɛɲɛ cogo si de la e mɔgɔ min ye baara kɛ ni mɔgɔ kɛr'i fɛ i ka baara kama ani mɔgɔ min bɛ kuma gansan na est ce que olu ye kelen ye an kan k'a dɔn k'olu tɛ mɔgɔ suguya kelen ye bon mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw sigilen don n'u tɛ ka fantanw dɛmɛ u kungo la kuma damadɔ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ aw delila k'o mɛn mɔgɔ jɔn da ni karamɔgɔ kelen ninnu tɛ karamɔgɔ jɔn mun y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn ka kuma dɔn Mali kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn y'a kuma ye fɔ ni Hayidara tɛ Mali kɔnɔ a y'a mɛn jɔn da a filanan k'a fɔ ko ale Hayidara ye min ɲini faamaw fɛ o tɛ ka kɛ silamɛ ye mais o ye tilennenya de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Hayidara de y'a fɔ ani fana k'a fɔ ko Mali tɛ fantan jamana ye ko mais ko mɔgɔ kelenw de bɛ ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ dun aw y'o mɛn jɔn da
donc là c'est k'a fɔ dɔrɔn karisa faamaw diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma faamaw fɛ u tɛ ka kuma faamaw fɛ o tuma anw bɛ kulejalanci min ni video kɛ mun na Facebook ni YouTube kan an bolo ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka fara an ka kulejalanciw de la quoi an kan k'a dɔn o t'olu placer o t'u ka kɛta fana ye mais ko i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min ye n t'a dɔn b'a fɔ cogo min n'i y'i dɔ d'o ma o t'o tigi bɔ o la an b'a fɔ badenw ye k'u k'u hakili don nin na ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ ani fana a ye ɲininkali min wuli k'o jaabi an ye an b'a fɔ ko jɔ bɛ bɛɛ ma